मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, उन्होंने फरवरी 2025 में एक नोटिफिकेशन पारित किया है जो चुनाव से एक साल पहले जारी हुआ। इसके तहत अगर किसी पर संदेह हो तो उसे 1 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। ये क्या है? यह इमरजेंसी से भी ज्यादा है। यह पूरी तरह से अवैध हिरासत में है। उन्होंने इस फैसले को लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया। জহিন নাড়া দিয়েছেন যারা, আজকে তাদের উপর অত্যাচার, তাদের বাদ দেওয়া, এনআরসির নামে একটা নোটিফিকেশন জারি করেছে। আমি দেখলাম নোটিফিকেশনটা ফেব্রুয়ারি মাসে, এই 25 সালে ইলেকশনের 1 বছর আগে, যে যাকেই সন্দেহ হবে জেলে গিয়ে 1 মাস রেখে দিতে পারো। বিনা বিচারে 1 মাস রেখে দেবেন? তার মানে হোয়াট ইজ দিস? এ তো মোর দ্যান এমার্জেন্সি। ইন্দিরা গান্ধীকে গালাগালি দিয়ে সুপার এমার্জেন্সি ডে পালন করলেন।